I hanya locked keluarga my saya. house. I called my family. We started praying. While we were praying, I saw someone walked around us and tied us with a rope. Pada saat saya berdoa, saya melihat ada orang yang berada di sekitar saya mengikat kami. I stopped prayer. I glorified the Lord. We stopped. Later on, I watched the TV. They said, this thing is no longer coming to Houston. It has diverted to another direction. Pada saat saya berdoa, setelah itu saya melihat TV, saya membuka televisi dan saya melihat hurricane itu tidak menuju ke Houston tapi ke tempat lain. Glory be to God. Puji nama Tuhan. So, children of God, whenever there is a disaster, whether it's tsunami or hurricane, stand still and see the salvation of the Lord. Maka pada saat kita menghadapi suatu bencana, alam, kita harus bisa mempercayai akan firman Tuhan. We know who we believe. Kita tahu siapa yang kita percaya. We know who our Father is. Kita tahu siapa ayah kita. We know how He protects. Kita tahu bagaimana Bapa melindungi kita. In the time of problems. Di dalam suatu masalah yang kita alami. He says, I will be with you until the end of the age. Dia mengatakan dia akan bersama dengan kita sampai that I will never leave you or forsake you. Saya tidak akan meninggalkan akan engkau. In the church, this is your word today. Remember that the Lord will never leave you or forsake you until the end of the age. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sampai pada akhirnya. Glory be to God. Puji nama Tuhan. Hallelujah. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. And now we go to sekarang kita akan pergi the main message. Dalam suatu message yang utama. Now I'm going to read in the book of Mark 12, 28 to 31. Markus 12, 28 sampai 18 sampai 21. Mark 12, 28 to 31. Oh, Markus 12, 28 sampai 31. From 28 to 31. 28 sampai 31. Then one of the scribes came, and having heard them reasoning together, perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jesus answered him, the first of all the commandments is here. O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. And the second like it is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hallelujah. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. This was an argument between those people who had Jesus explaining to people. Ini perdebatan daripada orang-orang yang mendengar akan Tuhan Yesus. Then the scribes had to go to him and said, hey, what is the first commandment? Dan pada saat ahli Taurat itu mendengar, dia mendatangi Yesus menanyakan hukum mana yang lebih utama. And Jesus said, hear you Israel. Kamu harus mendengar orang Israel, kata Yesus. Love the Lord with your heart. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. With your all soul. Dengan segenap jiwamu. With your mind. Dengan akal budimu. And with your strength. Dan dengan kekuatanmu. That's how to love God. With everything you have. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segala-galanya. The second commandment, hukum yang kedua, love your neighbor as you love yourself. Kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Hallelujah. This is now that is bringing problems in this world. Ini yang menjadi suatu masalah dalam we have wars everywhere in the world.
Kita melihat di dalam dunia saat It's ini, because we've lost love. karena kita sudah kehilangan There is kasih. no love in this world. Tidak ada kasih lagi di dunia. That's why disasters, Karena- wars, everything is now taking place. Karena itu maka bencana-bencana ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Because if I love my friend as I love myself, Pada saat if kita I, mengasihi teman kita seperti if I kasih love my saya, neighbor as I love myself, saat kita mengasihi tetangga kita seperti if diri a sendiri, country loves another country as it loves itself, saat suatu bangsa mengasihi bangsa lain seperti I mengasihi hope church- bangsanya sendiri, there would be no problems. tidak akan ada suatu masalah. But problems today is because people are not loving each other Masalah according to the terjadi word pada of saat God. ini karena orang-orang tidak mengasihi satu sama lain. Hallelujah. Haleluya. Because love is the character of God. Karena kasih adalah bagian daripada Tuhan. And if you have no love, which means the character of God is not in you. Pada saat kita tidak mempunyai kasih, Tuhan tidak berada dalam kehidupan kita. Hallelujah. Haleluya. Church, let me tell you this, brothers and sisters. Today, we should not work to please a person, but let's work and please God Almighty. Kita tidak, pada saat ini jangan bekerja karena kita ingin menyenangkan hati seseorang, tapi marilah kita bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Who can tell me how it will look this evening, how it will look like? How this evening will look like? Siapa yang bisa memberitahu kita pada nanti malam atau sore ini, bagaimana sore ini akan sepertinya? I don't Seperti know, apa? maybe this time is over. In this evening, I will not be alive again. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti sore. Karena bisa jadi pada saat ini saya hidup berbicara kepada saudara, tapi nanti malam belum tentu saya hidup. And if such a thing happens, if I'm found without love, I have my way right away to everlasting hell. Kalau saya tidak mempunyai kasih dalam kehidupan saya, maka pada saat saya meninggal saya tidak akan masuk ke dalam surga, tapi malah menuju kepada neraka. Brothers and sisters, I assure you there is hell and there is heaven. Saya kasih tahu kepada kita semua bahwa benar-benar ada suatu neraka, ada surga. And everyone will go wherever he serves. If you serve to enter heaven, you will go there. If you serve to enter hell, you will go there. Pada saat kita melayani, kita ada melayani, apakah itu melayani kepada surga, menjadi pelayan daripada menuju ke surga, atau pelayan yang melayani menuju kepada neraka. Now today it is remembrance of the first commandment. Nah, hari ini adalah suatu peringatan kita untuk mengingat akan hukum yang terutama. Does it still exist in our lives? Apakah masih ada dalam kehidupan kita? Or it's already dropped away? Atau apakah mulai perlahan-lahan hukum terutama ini pergi dari kehidupan kita? Because the Bible talks about 4 kinds of love. Karena firman Tuhan mengatakan ada 4 macam But daripada kasih. others are affectionate love, but the love we talk about is agape love, unconditional love. Kita berbicara pada saat ini suatu kasih yang tidak terbatas, bukan kasih yang berdasarkan akan suatu situasi atau suatu The love the Bible talks about is the love whereby whether I may disappoint you, ini bukan berbicara kepada Still- kasih yang dimana bisa still you have bisa to love me. saudara bisa kecewa kepada saya, tapi tetap saudara mengasihi saya karena tidak ada kondisi dalam Hallelujah. kasih ini. That is Hallelujah. the agape love the Lord is telling us to have. Without that love, child of God, remember, heaven is not open for a person that has no love. Karena itu Tuhan menginginkan kita untuk mempunyai kasih yang tiada batas, yang bisa melalui segalanya sehingga surga akan terbuka bagi kita pada saat kita mengasihi seperti apa yang Tuhan mau. That's why now, children of God, brothers and sisters, become like children. Karena itu sekarang marilah kita seperti anak-anak. Why does the Bible say that if someone hits you here, give him another one to hit you? Kenapa kita menuliskan kalau Anda ditampar sebelah kiri, saudara berikan sebelah kanan? Hallelujah. Kenapa? Don't say that one who did this to me, so I will never talk to him again. This one did this, I will never visit him again. So that's not for a Christian. Jangan katakan pada saat ada orang menampar di pipi kiri, maka kita mengatakan orang ini bukan teman saya tidak akan mau berbicara kepada dia lagi. Karena itu bukan seorang Kristen yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Hallelujah. Haleluya. Now let's go to John 15, verse 12. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 2. John 15, 12. Oh, Yohanes 15 12. It says, "This is my commandment, that you love one another as I've loved you." Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Hallelujah. Haleluya. Jesus Christ was not asking people, he was not requesting them to have love to people, to love people. He was commanding them. It is a command, it is an order. If you are in a military, if they order you to go to war, if you don't, they will put you in prison. Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada kita, tidak meminta kepada kita bahwa ini adalah suatu permintaan, tetapi Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita. Kalau suatu saudara mengikuti akan suatu angkatan darat, saudara diperintahkan untuk pergi, saudara akan harus pergi. Kalau tidak, saudara akan dimasukkan ke dalam penjara. Because the Bible tells us that for so God loved the world, Karena Alkitab menuliskan bagaimana Tuhan mengasihi akan dunia, and he gave his only begotten Son, dan dia menyerahkan anaknya, that whoever believes in him dan siapapun yang percaya shall not perish but have everlasting life. tidak akan binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. No, I want parents, mostly let's ask mothers, if you have 2 kids, I want you to give me one and to sacrifice that kid. Kalau saudara mempunyai seorang ibu, mempunyai 2 anak, dan saya minta 1 untuk saya gunakan untuk di... And there is a test here. For example, the government said, we are now going to kill Pastor Silva. You know him. All of you start saying, oh, we are sorry about that. We are sorry about that. But there is one thing that you will have to save him. We need one parent here to offer her or his kid, only one, so that we can sacrifice on behalf of Pastor Silva. Kalau misalnya Pastor Silver seorang yang bersalah dan harus ditangkap, tetapi ada 1 orang yang mau menyerahkan anaknya untuk menggantikan Pastor Silver untuk dihukum, I think no one will allow. saya rasa tidak akan ada ibu yang mau. But the Bible said that the only son that God Almighty had, he had to allow him be sacrificed because of our sins. Dan tetapi dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan membiarkan terjadi, boleh terjadi bahwa anaknya sendiri yang dihukum untuk menggantikan dosa-dosa kita. Because today you are called a child of God, you are called a servant of God, it's because of Jesus Christ who humiliated himself and accepted death, brutal death. Hallelujah. Jadi kita bisa melayani pada pagi hari ini, kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah dipermalukan, yang sudah menerima segala dosa untuk diangkat oleh Dia. And that is why we are all here children of God. Karena itu kita pada pagi hari ini bisa berada di tempat ini. We are here, we are called children of God because of the love the Father God showed to us. Kita dipanggil anak-anak Tuhan karena Tuhan menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Because we didn't deserve to be here. Karena kita tidak layak untuk berada di tempat ini. We were not worthy to have this salvation. Kita tidak layak untuk menerima segala keselamatan But yang Dia berikan. because of the love of God, Tapi karena kasih Tuhan, he looked at the world and said, no, I should not let these people perish. saya tidak mau ada orang-orang yang binasa. But now he also give us only one commandment, only one. Maka dari itu Tuhan memberikan hanya 1 Love perintah. one another as I've loved you. Maka perintahnya hanya 1, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. You know what? The Kita time we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, remember how fire you were, fire burning in you. saudara bisa ingat bagaimana saudara begitu terbakar.
For example, me, I even used to stay in church. Saya bahkan dalam kehidupan saya, waktu saya baru selamat, saya bahkan tinggal di dalam gereja. I was following servants of God everywhere they go. Saya mengikuti akan hamba-hamba Tuhan kemanapun mereka pergi. I'm telling you, I had 70 shirts, 70 pants, which it was demonic. Saya ada 70 kesakitan daripada setan dalam kehidupan saya. Now, clothes, whenever I could put them outside in the sunshine, people could come and say, we are selling second-hand clothes. Saya menjual baju-baju bekas saya. But when I got saved, I gave all those clothes away. Pada saat saya menerima keselamatan dari Tuhan, saya membuang semua baju-baju itu. I gave some plates away. Saya memberikan mereka kepada orang lain. Now, a certain servant of God in the church got a message. They said that if this man continues losing things, he will have to quit the church. So they have to seek from God to forgive me from not giving away things, because those things were received demonically. The things I was I don't know how to do this one. which means the things things that you give away? I was giving away, I wanted to give all the things from my household. But one of the servants of God prayed to God to let me stop. Otherwise, if I could give all, I would go back to the world. Oh, karena pada saat itu saya ingin membuang, saya ingin memberikan semua baju-baju bekas saya, barang-barang saya, semuanya saya ingin memberikan. Tetapi ada seorang hamba Tuhan yang berdoa dan dia mendapatkan firman untuk saya berhenti daripada melakukan hal ini supaya saya tidak kembali ke dalam dunia. And that was the love I had about Jesus Christ. I just accepted as my Lord and my Savior. Pada saat itu saya melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan saya sehingga saya It menyerahkan is hidup like saya. a young boy and a young girl fiancing each other. Seperti suatu kasih di mana seorang anak laki-laki menyukai seorang anak perempuan. Here, if a girl or a boy writes a small note, sends it, gives it to young boy, say, go and give it to that girl there. Pada saat kalau pada zaman saya, kita seorang laki-laki dan perempuan yang suka sama lain menulis dalam suatu kertas dan memberikan kertas itu. That is before they get married. Itu sebelum mereka menikah. That note, he or she will go with it and it will become her or his pillow. Dan kertas itu akan menjadi suatu yang disukai sampai dipakai untuk tidur sebagai bantal. He may or she may wake up at night around midnight and start reading the letter. Dan mungkin juga pada saat jam 12 malam mungkin dia bangun dan dia membaca kertas itu. Because that is Cerita love. itu, karena itulah kasih. That is love. Itulah kasih. Now let them get married. Dan sekarang saya mengatakan ya mereka boleh menikah. They get married, people celebrate, they eat and drink. Mereka menikah, mereka suatu pesta, makan dan minum. They become husband and wife. Mereka menjadi suami dan istri. They get the first child. Mereka mempunyai anak yang pertama. The second child. Mereka punya anak kedua. Now the husband who was always aside saying, okay, now he goes somewhere, he comes at midnight. Dan dia sekarang pergi, Now suaminya. love starts, now there is a distance. Sekarang suaminya yang sudah menikah dengan 2 anak, dia pergi mungkin sekarang pulangnya midnight. 10 Pulangnya years jam 12 you will malam. hear if they are in the world, say, no, I'm traveling to Dallas, the company has sent me there, I will be back within a week. He has branched somewhere else. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, suaminya akan mengatakan, saya harus pergi ke Dallas. Karena Now- saya akan kembali dalam 1 minggu. Love has totally diminished. Kasih sudah mulai berkurang dalam kehidupan kita. Karena itu. Now, why don't you remember to build your family? Why don't you remember the first love? Kenapa kita tidak mengingat akan kasih mula-mula? Kita tidak mengingat bagaimana kita harus membangun keluarga kita. Remember how you were writing a letter to your girlfriend. Saudara harus mengingat pada saat saudara menulis kertas untuk pacar saudara. Remember how you could not sleep before talking to her. Bagaimana saudara tidak bisa tidur
sebelum berbicara dengan pacar saudara. Now, what has happened between you and your wife? That is now, there is no more love. And what is that? Dan saudara bisa melihat dari pacaran sampai akhirnya menikah, saudara bisa melihat ada suatu perubahan yang terjadi. Apa yang terjadi? Because love diminishes because we have an enemy that does not like to see people united together. Karena kasih mulai berkurang. Karena kita mempunyai suatu musuh yang ingin membuat kasih itu tidak ada lagi di dalam suatu orang-orang. And our enemy is the devil. Dan musuh kita adalah setan. Church, the devil does not like unity. Saudara, setan tidak menyukai akan suatu kesatuan. When the devil sees that there is love, Saat setan melihat ada suatu kasih, it has to come because they say the devil uses schemes. maka setan itu akan datang karena dia mau memakai suatu strategi. And today, church, listen to the word of God, because the spirit we have is to discern which is of God and which is not of God. Karena itu saudara sekalian, pada saat kita berada, kita harus ingat, kita harus bisa membedakan, Roh Kudus yang memberikan suatu kekuatan untuk kita membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang dari setan. Because we are not serving for this world, we are serving to enter the kingdom of God. Karena kita melayani bukan untuk dunia, tetapi kita melayani untuk masuk ke dalam kerajaan surga. And the Bible tells us that without love, you will never see God. Kalau firman Tuhan bisa mengatakan tanpa kasih, saudara tidak akan melihat Tuhan. Because God is love. Karena Tuhan adalah kasih. Hallelujah. Haleluya. To God be the glory. Kemuliaan bagi nama Tuhan. I'm almost at the end. Now I go to John 14:15. Saya membuka akan Yohanes 14:15. It says, Dikatakan, if you love me, keep my commandments. jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hallelujah. Why is all verses, chapters talking about love, love, love? You go in the Old Testament, they talk about love. New Testament, that is almost everywhere, love, love. Saudara bisa melihat dimanapun kita membuka, kita melihat banyak sekali kasih, kasih, kasih. Pada saat saudara melihat kepada perjanjian lama, saudara melihat kasih, kasih, kasih dikatakan. Dan juga pada saat saudara membaca perjanjian baru, saudara melihat lebih banyak bagaimana kasih, kasih, kasih ditekankan. Now, if you love me, Kalau saudara mengasihi saya, keep my commandments. ikutilah segala perintahku, kata Tuhan. Now that is a question in our hearts. There is no one who is going to answer for you. Everyone has to answer for her or himself. Pertanyaan ini bukan harus dijawab kepada saya, tetapi pertanyaan ini harus saudara jawab sendiri-sendiri. Saudara mempunyai jawaban sendiri-sendiri kepada Tuhan. Do we still love Jesus? Apakah kita masih mengasihi Yesus? Because if we do not have love, which means we are already out of the family of God. Church, I'm telling you, this is the word of God. It's not a word written by man. It's a word of God. All scripture is inspired by God. Karena firman yang dikatakan ini mengingatkan kepada kita pada saat kita mempunyai kasih, kita sudah keluar daripada keluarga daripada Kristus, keluarga daripada Tuhan. Karena firman Tuhan ini bukan saya menulis, tetapi firman Tuhan dituliskan oleh Tuhan, di mana Roh Kudus yang memberikan ilham untuk firman yang dituliskan. Jesus said, because I'm telling you the truth, you want to kill me? Paul said that imitate me as an imitator of Jesus Christ. Paulus mengatakan, tirulah akan saya, contohlah akan saya, seperti saya meniru, mencontoh daripada Yesus Kristus. Church, brothers and sisters, let's pray hard. Let's have love so that at the end we may enter into the kingdom of God. Maka gereja Tuhan, mari kita harus berdoa. Kita harus berdoa, kita harus mempunyai kasih supaya kita bisa melihat akan kerajaan surga. Because we don't love God because of salvation. No. We love God because of what He did in our lives.
Kita tidak mengasihi Tuhan karena kita menginginkan keselamatan. Tapi mari kita mengasihi Tuhan karena apa yang Tuhan sudah berikan, sudah lakukan di dalam kehidupan kita. If it was not because of him, I wouldn't be here. Kalau tidak karena Tuhan berada dalam kehidupan saya tidak akan berdiri di tempat ini. Hallelujah. Haleluya. So if you love me, keep my commandments. Kalau saudara mengasihi Yesus Kristus, ikutilah segala perintahnya. Hallelujah. Church, this world is not our home. We are just passing through. Dunia ini bukan tempat akhir kita tinggal, tetapi hanya suatu tempat di mana kita melewati. And to love does not require you to give money to people. No. Mengasihi Open bukan berarti your heart. saudara harus memberikan uang kepada orang. Now let me give you just a secret. Love someone even if he's your enemy. Love him, open your heart to him, let him hate you. Kalau saudara mengasihi, punya kasih dalam kehidupan kita, mari saudara bisa mengasihi akan orang-orang yang membenci saudara. Buka hatimu untuk orang itu bisa masuk ke dalam hidupmu. Biarkan dia membenci saudara dalam kehidupan dia. But if he hates you and you say, I also hate him, all of you will end in hate. Tapi kalau orang itu membenci kepada saudara dan saudara mengatakan juga, saya juga membenci kamu, maka semuanya akan suatu kehancuran akan terjadi. Now you have to prepare for our journey. We are on the journey going to the promised land. Kita sedang di dalam perjalanan menuju kepada tempat tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Hallelujah. Haleluya. To God be the glory. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Okay, let's go to Romans 5:8. Mari kita buka Roma 5:8. Yeah, Romans 5:8. Roma 5:8. It says, but God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. There is no one that believed then after which Jesus died for him. No. Tidak hanya orang yang percaya bahwa Tuhan mati untuk mereka. We were all sinners. Kita semua adalah orang berdosa. We didn't deserve even to live. Kita bahkan tidak mempunyai, tidak layak untuk hidup. But he demonstrated love. Tetapi dia menunjukkan akan kasih-Nya. And that's why he died for us. Karena itu dia mati untuk kita. Today now we are called his children. Karena itu kita dipanggil sebagai anak-anak-Nya. We are now in the family of God. Kita berada dalam keluarga Tuhan. It's because of love he showed upon us. Karena kasih yang dia tunjukkan kepada kita. Hallelujah. Haleluya. Then why don't we also show love to those? You cannot say that I love God and you hate his creature. He created someone in his image. First of all, listen, in his image. And you hate someone who was created in the image of God. Now, who do you hate? You hate God. Kenapa kita seringkali tidak bisa menunjukkan kasih? Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang dibentuk berdasarkan daripada gambar daripada Tuhan. Pada saat kita tidak mengasihi sama kita tidak mengasihi orang-orang yang dibentuk menurut gambar dan rupa Tuhan, berarti kita tidak mengasihi akan Tuhan. You know what? One day, before I accepted Jesus, I had a friend of mine. You know this bottle they call Johnny Walker? This Johnny Walker whiskey. John Walker. My friend and I could sit in my Pilot on Sunday. Sebelum saya selamat, saya bisa melihat The John whole Walker. bottle and do this. Dia melakukan begini. At once I finish it. Saya, I'm apa ya? telling you, brothers and sisters, which means there was a demon inside me drinking all that. Ada seorang setan di dalam kehidupan saya yang bisa meminum Now, alkohol, I assume. a group of women came by. Perempuan-perempuan datang. It was on Sunday coming from church with their Bibles like this. Mereka pulang dari gereja dengan Alkitab mereka. They said, okay, hey, we need to talk about the word of God, Jesus.
Mereka berbicara kepada saya mau The berbicara kepada only saya tentang firman question Tuhan. I asked them, I said, Saya tanya mereka, katakan, hey, all of you now you see here, you are here just working with these Bibles now. Now, where are your husband? This is the time to go and cook for your husband. Okay, return back. Saya katakan, saudara membawa suatu Alkitab, maka saudara perlu pulang untuk masak untuk suami saudara. I was doing this because I didn't know the word of God, and I knew what I knew. I knew that after death, I could get money and bribe God and enter into the kingdom of God. What they always talk about, that you will go to hell, you will go to heaven. I know I could buy heaven. Saya pada saat itu mengatakan bahwa saya tidak membaca firman Tuhan, saya nggak mengerti firman Tuhan. Maka saya memikir saya bisa membeli akan Tuhan. Saya bisa membeli jalan, karena saya bisa masuk ke dalam gereja dan saya bisa membeli cara untuk membeli jalan kepada surga. So brothers and sisters, when you see those people who are not yet in the family of God, have mercy on them. They know absolutely nothing. Maka saudara, kalau saudara melihat orang-orang di luaran yang tidak mengerti akan keluarga Tuhan, tidak mengerti akan kasih Tuhan, kasihanilah mereka. Karena saudara mengerti, karena saudara tahu bahwa mereka tidak mengerti apapun. Because I sometimes participate in, if someone loses his or her loved one, sometimes I participate, I go to preach there. Now, when we are seated, there are some wicked people. I don't call them wicked, they don't know what they are doing. They come and say, Pastor, you can't drink this, and he takes it right away to here. You can't drink this. Seringkali saya berada di dalam suatu perkabungan, misa perkabungan, dan saya sedang melayani di sana, dan banyak orang-orang yang tidak benar di sana juga, dan mereka mengatakan kepada saya, bagaimana kalau kamu minum ini? Kamu tidak bisa minum ya? This is the work of the devil because they do not know what they are doing. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Jadi So mereka melakukan di dalam pimpinan daripada setan. You have to forgive them. Kita harus bisa memaafkan mereka. Hallelujah. Haleluya. Okay, now my conclusion is Akhir kata, Galatians 5:22. Galatia 5:22. It says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Pastor Som, I think last Sunday you preached about self-control. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Minggu lalu Pastor Somi berbicara tentang penguasaan diri. Okay. Before you were in the world, you did not have the Spirit of God. Pada saat saudara tidak ada di dalam rumah Tuhan, tidak ada dalam menerima Tuhan, saudara tidak mempunyai roh, buah-buah roh yang Tuhan berikan. When one is still in the world, has the spirit of Satan. Pada saat saudara di dunia, saudara mempunyai roh daripada setan. And right away you accept Jesus as Lord and Savior, you receive the Spirit of God. Pada saat saudara menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, Roh Kudus mulai masuk di dalam kehidupan kita dan ada buah roh yang ada dalam kehidupan kita. Now take note on this. Saudara harus menuliskan akan hal ini, When you receive this Spirit from God, pada saat saudara menerima roh ini dari Tuhan, in the Spirit you received, roh yang saudara terima, do not say that I have a spirit of healing, a gift of healing, a gift of this. bukan Those berbicara are tentang all manifestations of the Spirit that God gave you. bukan mengatakan tentang karunia untuk bernubuat, karunia untuk menyembuhkan, bukan berkata tentang karunia, karena karunia hanyalah manifestasi daripada Roh Kudus. Okay, now you have the Spirit of God. Saudara mempunyai roh daripada Tuhan.
Now, there are manifestations in the Spirit of God. We have number one, who is the leader in the house of the Spirit. Jadi di dalam Roh Kudus, saudara mungkin bisa melihat ada manifestasi daripada Roh Kudus. Misalnya di dalam siapa yang pemimpinnya. Now, we have love, which is the greatest of all. Tapi saya berbicara tentang kasih yang merupakan adalah buah roh yang lebih penting dari segalanya. Now, if you received the Spirit of God. Now, as you received the Spirit of God is God Himself. Now, in that Spirit, the gift of the Spirit of God you received, there is a group of many things. One is love, peace, joy. But the greatest of all those is love. Pada saat saudara menerima akan Roh Kudus, saudara mendapatkan buah-buah roh yang terjadi, dikatakan kepada kasih, mungkin suatu sukacita dan juga suatu kedamaian, tetapi yang paling penting dari semuanya adalah kasih. Okay, now you have the Spirit of God and you have no love. How come? Saudara menerima akan Roh Kudus, roh daripada Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa tidak mengasihi? You cannot have the Spirit of God if you already lost love, church. Saudara tidak bisa mengatakan saudara mempunyai akan roh Tuhan kalau saudara tidak mengasihi. Now return to where you dropped the love. Go and pick it. God is merciful. He is ready to forgive you. Kita harus kembali kepada kasih. Kita harus kembali. Kalau kita meninggalkan, kita harus kembali kepada kasih yang kita tinggalkan. Karena Tuhan akan memaafkan kita. Because if someone loses love, karena saat saudara kehilangan kasih, joy is no longer in him. Tidak ada sukacita lagi saat saudara kehilangan kasih. Peace is no longer in him. Tidak ada damai sejahtera lagi pada saat kita kehilangan kasih. Self-control is no longer in him. Penguasaan diri tidak akan ada lagi dalam kehidupan kita. Faithfulness is no longer in him. Kesetiaan juga tidak akan ada lagi dalam kehidupan kita saat Long kita kehilangan suffering is no longer in him. Panjang sabar, kelemah lembutan tidak akan ada lagi dalam kehidupan kita saat kita tidak ada kasih. Now you see the consequences of failing to love. Saudara bisa melihat akibat daripada tidak mengasihi. Because this will become the hindrance from us to enter the kingdom of God. Karena ini menjadi suatu yang menahan kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Church, this is the word of God. Ini firman We Tuhan. have to accept what is written. Kita harus menerima apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Because if you don't have love, pada saat kita tidak mempunyai kasih, the Spirit of God is already out of you. Roh Kudus sudah keluar daripada saudara pada saat saudara tidak mengasihi. I give an example. Saya berikan suatu contoh. Of Saul. Saul. Remember, Israel was being led by the judges. But later on, they revolted. They said, we need now a king. Mereka pada saat itu diperintah oleh hakim-hakim, tapi orang Israel minta akan suatu raja. Now, God told Samuel that these people have not rejected you, but they have rejected you. Now, I will show you. Go and anoint a certain young man called Saul. He was a handsome guy in the whole of Israel, and he was anointed as the king of Israel. Jadi Tuhan pada saat Tuhan berkata bahwa mereka tidak menolak kamu, tapi mereka menolak aku kepada Samuel. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memilih seorang raja bagi mereka. Dan aku akan mengatakan kepada kamu seorang yang mukanya bagus dan dia akan dipilih sebagai raja. Now, to cut in short, Saul was anointed king of Israel because God wanted him to go and fight the Amalekites who disturbed the Israelites on the way. Dan Tuhan menunjuk akan Saul untuk berperang melawan negara Amalek pada saat itu. And now, Saul, he was given a mission to go and destroy all children, women, men, everything. Dan Saul diperintahkan pada saat itu untuk membunuh semua, untuk menghancurkan semua daripada Amalek,
baik itu orang besar, anak kecil, dan semuanya, dan hewan-hewan ternak pun. He took men, they fought, killed many people, but he took sheep, he took Agag, the king, he took some other stuff and brought back with him. Tetapi pada saat itu Saul membunuh banyak orang, mengalahkan akan Amalek, tetapi dia membawa ternak-ternaknya, dan dia membawa hal-hal lain, dan juga membawa Agag, rajanya, dibawa pulang oleh dia. Now, the love of God that he had upon Saul was gone. Pada saat itu kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan Saul telah keluar, tidak ada And lagi. the Spirit of God he had given to Saul, because remember Saul prophesied before. And now the Spirit he uses to prophesy, when God rejected him, he took it away from him and he installed an evil spirit in him. Dan pada saat itu Tuhan membiarkan, pada saat Saul melakukan kesalahan, Tuhan mengambil akan daripada Roh Kudusnya. Pada saat itu Roh Kudus ada, karena kalau saudara ingat, Saul sempat bernubuat, tetapi roh itu diambil dari dia, dan Tuhan malah menggantikan dengan suatu roh yang jahat yang ada dalam And kehidupan dia. Saul immediately, when he received that evil spirit, he started prophesying. Dan pada saat itu, pada saat dia menerima akan roh jahat, dia mulai bernubuat. Thus now, if you have the Spirit of God, and you know that you don't have love, and you start seeing messages that message does not come from God, church. Pada saat saudara menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita ada Roh Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi saudara kehilangan akan kasih. Saat saudara melihat suatu nubuat atau suatu kata-kata yang diberikan, kata-kata itu belum tentu dari Tuhan. Today there are people giving messages, demonic messages, because if you are already derailed, if we are not online, the messages will be coming from the enemy of this world. Karena pada saat kita memberikan suatu firman, pada saat kita membagikan kata-kata, kalau kita tidak mempunyai kasih, maka kata-kata yang kita berikan itu seringkali berusaha dipenuhi oleh musuh yang memberikan suatu kata-kata di dalam kehidupan kita untuk kita pakai. So church, Maka today, gereja Tuhan hari ini, this is the conclusion and this is the end. Now church, ask yourself a question. tanyakan kepada saudara sekalian satu pertanyaan. If for example, I'm driving, I get an accident Saat and saya I'm menyetir, gone, saya menerima suatu tabrakan, who will receive me? Because there are two families going to receive us. kan ada dua keluarga, kalau saya mati, is that you dead? You mean? Two families. Oh. Tabrakan dan dia meninggal, akan ada dua keluarga yang menerima saya. Because there is a family of God and the family of the devil. Karena ada dua keluarga, yaitu keluarga Tuhan atau keluarga setan. And those two are working day and night to get people on their side. Dan dua keluarga ini bekerja siang dan malam untuk orang-orang memilih untuk berada di keluarga satu atau keluarga yang satunya. And lastly, church, this is an advice. Ini suatu nasihat kepada kita. I don't care whether I eat or not. I don't care whether I fail to get something to dress on or not. I don't care whether I lose my job or not. Saya tidak peduli kalau saya kehilangan makanan. Saya tidak peduli kalau saya kehilangan pakaian yang saya pakai. Saya tidak peduli juga kalau saya kehilangan pekerjaan saya. Provided I'm righteous before God Almighty. Seasalkan saya benar di hadapan Tuhan. That is the only thing, church, we have now to fight and have in our lives. This world, see what is happening in the Philippines there, how many people gone. Many people have passed away. So we don't know, God himself knows their soul and knows their heart, knows everything concerning those that have passed away. So now it is a remembrance, it is a reminder. We are reminded that tomorrow or after tomorrow is your turn. Karena kita seringkali dalam kehidupan kita harus benar di hadapan Tuhan.
Karena kita melihat sendiri bagaimana bencana-bencana terjadi seperti di Filipina. Orang-orang yang meninggal banyak sekali. Tapi Tuhan yang mengerti setiap hati mereka, apakah mereka benar atau tidak di hadapan Tuhan. Maka dari itu menjadi peringatan bagi kita, bagaimana kita hidup. And the church, the enemy, your enemy, who can tell me whose enemy is? Gereja Tuhan, apakah kita Please, tahu siapa musuh one who kita? can tell me his enemy. Siapa musuh kita? Not a name, just you can say, okay, yeah. No, Devil. the devil is not an enemy of someone. Yes. Setan bukan musuh daripada seorang. Now, the enemy of a Musuh Christian is his daripada- body. Musuh daripada seorang Kristen adalah tubuhnya. Because people Karena orang commit sins to do what? To please their bodies. Karena orang melakukan dosa karena ia ingin menyenangkan tubuhnya. Those who steal, Mereka they yang steal mencuri. in that they should please their body to buy Curi clothes, karena mereka to mau buy good cars, menyenangkan something like tubuhnya. that. Untuk membeli mobil, membeli makanan, membeli hal-hal yang menyenangkan tubuhnya. I always give an example that a devil is not an enemy, but a devil has installed all shops around. Stores like Fiesta, Kroger, everything. One store is for stealing, another one is harrotism, another one is theft like that. So it's you now, when you are passing by, so no, I like that. You enter there in the shop. Hallelujah. Musuh kita setan. Setan bukan musuh kita. Setan hanya membuka tempat-tempat di mana kita membawa kita untuk menjauhi daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pada saat kita masuk, misalnya kita memakai duit kita, memakai uang kita untuk membeli ini dan itu, nah itu bisa jadi membawa kita di dalam mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. God bless his word, and remember that he that is in you is greater than that is in this world. Kita harus ingat bahwa roh yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita lebih besar daripada roh di dalam dunia. So let's go now to our former love and remember our first commandment and the second commandment. Maka mari kita kembali kepada firman Tuhan, di mana hukum yang terutama, yang pertama dan yang kedua yang Tuhan ingin bawa dalam kehidupan kita. Ingatlah akan kasih dalam kehidupan kita. Because if we abide in God, abide in love. And the Karena more you saudara berada abide dalam- in love, God berada will dalam also Tuhan, saudara abide berada dalam in kasih. you. May God bless his name and bless you too that have heard his name. Amen.